Ano sabi ko sa inyo guys, may posporo na tayo guys. Okay. May saingan. Okay, may isda. May kinilaw na guys. Okay. May bitsin na po tayo, may bitsin. Okay, may mga lamas tayo, asin dyan. Siyempre, malaking isda. Okay. Nun. Kabantay pa. Okay, kitiplahan ng kinilaw guys. Okay. Tara guys, sinog ba guys? Ay, kalamin, sinog ba? Ay, sinog bang tulingan guys? Lami kayo guys, sinog bang tulingan no? Nata sa dapin dagat karon guys ha. Dapin dagat guys, food trip taron kay birthday na taron. Shout out guys. Birthday na taron guys. Tinuwang isda guys. Nata sa dagat taron guys ha. Okay, kay birthday na taron agaw ron niya. Celebrate ko ta kay na promote ha. Niya 15 puja servisyo. Okay. Kinilaw guys. Are kinilaw ha. Tinuwang isda kinilaw. Muna isda dako ganyan na kinilaw guys. Ni mga bisita na guys. Carmen guys nangayaan ako mga gwapa. Tanawa. Okay. Nakanin niya ng mga gwapa ya. Okay, natay kuan ni guys. Are. Sinog bang tulingan ra guys? Wow. Binig may ra guys. Binig may ra. Nay saging. 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 Saging ha. Saging. Kinada to dia guys. Nay saging. Muna ito pagkaon guys. Okay, shout out. Thank you.